अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों का तसलसल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद मक्की। नाजरीन, आज हमारे साथ साबका मेंबर ज़िला कौंसल नूरीन अयूब भट्टी साहबा हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और सुनाएं कैसे हैं? जी शुक्र है। अच्छा, आपसे पूछना ये था कि आप कम उम्री में जो है सियासत में आई हैं और साथ साथ आप समाजी काम भी कर रही हैं, ठीक है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, कम उम्री के हवाले से और ये जो है सियासी एक्टिविटीज़ और जो समाजी एक्टिविटीज़ है उनके हवाले से फीमेल जो होती हैं उनको बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और मैं चूँकि एक गांव से मेरा ताल्लुक़ है तो मेरे लिए और भी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो ये हुआ कि गांव में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अगर लड़की जो है कोई अगर नौकरी कर लेती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और अगर कुछ सियासत में आती है तो वो उसके लिए और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो समझा जाता है कि शायद जो लड़की या जो कोई औरत जो होती है वो सियासत में आती है तो शायद वो एक अच्छा उसका करैक्टर नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पे मतलब सियासत में जा रही है। तो इस तरह के चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा, बहुत सी लोगों की बातें सुनना पड़ी। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर फीमेल्स अपने घर वालों को साथ लेकर चलें, उनको ट्रस्ट में लें, तो फिर वो आगे बढ़ सकती हैं। उनके लिए ये जो चैलेंजेस हैं ये फिर कम हो सकते हैं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जो आप पहली खातून है माइनॉरिटी विंग से जो बिलोंग करती हैं, आप मेंबर जिला कौंसल बनी हैं, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, क्योंकि मैं कर रही थी फीमेल्स के लिए, काम कर रही थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो उसमें मेरे डिफरेंट एनजीओज़ के साथ काम कर रही थी। तो एनजीओ सेक्टर में फ़ीमेल्स के लिए काम करते करते एक दिन डिफरेंट एनजीओज़ के लोग जो थे वो कह रहे थे कि जब से पाकिस्तान बना है कोई भी फ़ीमेल जो है वो यहाँ पे एज ए मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल नहीं आई। तो उन्होंने मेरी सिलेक्शन मुझे सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए एफर्ट्स शुरू कर दी। तो बड़े ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझे कामयाबी इसमें मिली। अच्छा, मिनार्टी के जितने भी मेंबर थे, जिला कौंसल के उम्मीदवार थे, उनमें सबसे ज़्यादा वोट आपको मिले थे, आप टॉपर रही हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपने ये मेहनत की है, आपके जो बिलमुकाबल थे जितने भी वो मर्द हजरात थे, तो आपको वोट कास्ट हुए, तो आपकी लाजमी बात है कि मेहनत होगी, आपने दिन रात मेहनत की होगी। इस हवाले से बताएं। जी, सबसे पहले बात तो जो ये है कि वोट जो है वो पार्टी का है। तो बेशक मैं फीमेल थी लेकिन वोट पार्टी को मिला है। तो इसमें जो है चौधरी शाहनवाज रांझा साहब हैं, उनकी भी एफर्ट्स थी, डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब हैं, उनकी भी एफर्ट्स थी। तो इन दोनों की एफर्ट्स को मिला के तो शुक्र है खुदा का, जो वोट है पार्टी का, वो सबसे ज़्यादा वोट जो थे वो मुझे मिले। अच्छा, आप ख्वातीन विंग की जो ऑर्गेनाइजर भी रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरगोदा में, तो वो आपका सफ़र कैसा रहा? तो टिकट मिलने से पहले मैंने फीमेल्स का जो था वो 2200 का ग्रुप एक बनाया, ऑर्गेनाइज किया। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का था। तो मैंने डिफरेंट जो है एरियाज़ वहाँ पे मैंने विज़िट किया, तहसीलों में मैंने विज़िट किया। तो ये फ़ीमेल्स का मैंने एक ग्रुप बनाया, वहाँ पे उनके कुछ सदर और जनरल सेक्रेटरीज भी सिलेक्ट किए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी की। तो उसके बाद फिर पार्टी ने मेरे वर्क देख के फिर पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। अच्छा, मेंबर जिला कौंसल बनी जब, उसके बाद तरक्याती फंड भी मिले होंगे आपको, लाजमी बात है। आप अपने एरिया में कितने फंड आपको मिले जो आपने यूटिलाइज किए थे? जी, जो फर्स्ट मिला था वो तो था 3 लाख, तो वो मैंने लगाया। एक चर्च था वहाँ पे मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। उसके आगे जो था वो सड़क जो थी वो बहुत ख़राब थी, वो मैंने बनवाई। इसके बाद था 102 चक में मैंने बनवाई, और इसके अलावा ये है 50 चक में एक सड़क बनवाई। और इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ एरियाज़ है जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए थे। उसके बाद फिर वो फंड्स का कुछ हो गया कि स्लैब में चले गए, तो ये लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमने जो यूटिलाइज़ किए। अच्छा, मिनार्टी विंग के जो है मर्द हजरात आजकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, उनमें से आप सबसे ज़्यादा किसके बारे में कि कौन वर्क ठीक कर रहा है, उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत से लोग जानते हैं कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बंदे को बहादुर होना चाहिए, बहादुरी से, जुर्रत से काम करना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे फला बंदा क्या कहेगा। चापलूसी किए बगैर जो बंदा काम कर रहा है वो है मुश्ताक गिल साहब भी कर रहे हैं, और भी हमारे बड़े पार्टी के जो हैं लोग वो काम कर रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम कर रहे हैं वो मुश्ताक गिल साहब कर रहे हैं। अच्छा, आइंदा की सियासत के हवाले से आपसे पूछना था कि आइंदा की सियासत का जो है अमल आप क्या देख रही हैं? बल्दियाती सेटअप की जो है अनाउंसमेंट कर दी है पंजाब गवर्नमेंट में, और जल्द हल्का बंदियों का भी सिलसिला, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जो भी हालात सभी के सामने है, लेकिन जो हल्का बंदी चाहे जो भी हो जाए, लेकिन PMLN जो है लोग उसे पसंद करते हैं। तो उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि अब भी जब नेक्स्ट कोई होगी हल्का बंदी जैसे भी हो, तो
جو ممبرز ہوں گے بلدیات کے ان میں زیادہ اکثریت جو ہوگی وہ پی ایم ایل این کی ہوگی۔ اچھا، پچھلے دنوں نیب میں پیشی پہ بی بی مریم کی پیشی تھی، وہاں پہ سرگودا کے جو ہے چند افراد کا جو ہے گرفتار بھی ہوئے، اور ضلع کے جو ڈویژن کے صدر ہیں شاہ نواز رانجھا صاحب، وہ ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت صاحب، وہ ان پہ پرچے ہوئے، ٹھیک ہے، نامینیٹ، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ہم نے فیس بک پہ میں نے بلکہ پکس دیکھی تھی جو ہمارے ساتھ ہمارے تنظیمی بھائی ہیں، ان میں ہیں وہ سکلین صاحب اور پرویز صاحب، وہ بڑے مسکراتے ہوئے وہ نظر آ رہے تھے، ہاتھوں میں ان کے ہتھ کڑیاں تھی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، چاہے جیسے بھی حالات ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، بی بی مریم کے ساتھ ہیں، میاں صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو یہ باقی جو ہے دوسرے لوگ جن پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے تو وہ بھی بالکل ان کے بھی جذبات اسی طرح ہیں کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ پارٹی کا وہ ساتھ دیں گے، قیادت کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، سرگودا میں ضلع قیادت جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، نئے لوگ آئے ہیں، ورکر ہیں، ٹھیک ہے، رزاق ڈلو صاحب ہیں، رانا منور گوش صاحب جنرل سیکرٹری بنے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا امید رکھتی ہیں کہ پارٹی کو وہ کیسے لے کے چلیں گے؟ جی، جیسے کہ پہلے ہیں چودھری شاہ نواز رانجھا صاحب، ان کا ورک بھی بہت اچھا ہے، انہوں نے بھی تنظیم سازی مطلب تنظیم کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلے ہیں، اور عبدالرزاق ڈلو صاحب ہیں وہ بھی بڑے اچھے ورکر ہیں، اور رانا منور گوش صاحب وہ بھی بڑے اچھے ورکر ہیں۔ مطلب پارٹی نے جو ورکرز کو سلیکٹ کیا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ یہ بالکل ویسے ہی جیسے پہلے کام ہو رہا تھا اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، کہ یہ لوگ چودھری شاہ نواز رانجھا صاحب اور عبدالرزاق ڈلو صاحب اور رانا منور گوش صاحب بالکل اور بھی زیادہ اچھا کام کریں گے۔ اچھا، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اس سلسلہ میں بھی کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل، میں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے میں نے ماضی میں بھی کام کیا ہے، اب بھی کر رہی ہوں۔ پہلے میں ڈیفرنٹ این جی اوز کے ساتھ مل کے فیمیلز کو لیگل ایڈ دیتی تھی، جن فیمیلز پہ تشدد ہوتا تھا وکلا کے ساتھ مل کے ان کی ہیلپ کرواتے تھے، اور فیمیلز کو ہم نے بنا کے دیے تھے، سینٹرز بنا کے دیتے تھے، جن فیمیل جو ہوتی تھی جن کو ہم لیگل ایڈ دیتے تھے انہی کو ہم پھر پروموٹ کرتے تھے فائنینشلی طور پہ، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، کسی کی محتاج نہ ہوں۔ اچھا، منارٹی کو جو ہے پاکستان کا آئین جو تحفظ دیتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ منارٹی کو پاکستان میں کتنی آزادی ہے ہر لحاظ سے، اس حوالے سے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جی بالکل، شکر ہے خدا کا کہ پاکستان میں جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہاں پہ تمام جو ہے ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے، تمام لوگ آزاد ہیں اپنے عبادت گاہوں میں، سبھی جو ہے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ تو شکر ہے خدا کا کہ پاکستان میں مائنورٹیز کو بالکل ان کا تحفظ مل رہا ہے، اور پولیٹکس میں بھی ایسے ہی ہے، اور جب بھی کہیں بھی پولیٹکس کے علاوہ جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے ان کے حقوق ان کو دیے جاتے ہیں، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ آئندہ کا آپ کا سیاسی اور سماجی لائے عمل کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ ماضی میں بھی ہے، سٹارٹنگ سے بھی میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہوں، نیکسٹ بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ میری وفاداریاں ہیں، اوڑھنا بھی چھوڑنا جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے، اور پی ایم ایل این کے ساتھ ملتے ہوئے ہم تمام مائنورٹیز اور فیمیلز کو ان کا تحفظ دلاتے رہیں گے۔ آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا، آپ پروگرام میں تشریف لائی، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔